الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم من كتاب Pour communiquer en français, 5e année de l'enseignement primaire, décrire un lieu, décrire un comportement. Page 139, صفحة 139. نتوكل على بركة الله. La forêt. Elle nous donne du bois, nous offre des fruits et nous procure de l'oxygène. Elle constitue un refuge pour les animaux et un lieu de détente pour le citadin. Les animaux. L'homme les pourchasse et les tue sans pitié. Un jour, il n'entendra ni chant d'oiseaux, ni cri d'animal. بالنسبة la forêt يعني الغابة elle nous donne du bois تعطينا الخشب nous offre des fruits تقدم لنا الفاكهة et nous procure de l'oxygène يعني تزودنا بالأكسجين. Elle constitue un refuge pour les animaux et un lieu de détente pour le citadin. Constitue un refuge تعتبر أو تعتبر كملجأ للحيوانات ومكان الراحة لسكان المدينة أو ساكنة المدينة. Les animaux الحيوانات. L'homme les pourchasse. الإنسان يطاردهم ويقتلهم بدون رحمة. Un jour يوما ما مستقبلا il n'entendra لن يستمع ni chant d'oiseaux, لا لزقزقة العصافير، لا لأصوات الحيوانات. SOS Nature. هذه واحد الجمعية تقوم بحماية الطبيعة. Okay? La forêt brûle, tout le monde se sauve. الكل يهرب. الغابة تحترق، الكل يهرب. لاحظوا الحيوانات، لاحظوا الإنسان، هناك طفل وطفلة. 1. J'observe et je découvre. Le texte. De quoi parle le premier texte? Le premier texte, c'est le texte de la forêt. Voilà. Le premier texte parle des avantages de la forêt. De quoi parle le deuxième texte? Le deuxième texte parle de l'impact négatif de l'homme sur les animaux et ses conséquences. Qu'en penses-tu? Je pense que les comportements humains négatifs mentionnés envers la nature ont un effet sur l'extinction de l'animal. أظن أو أعتقد أن سلوكيات الإنسان السلبية المذكورة أعلاه اللي تمشي تطارد الحيوانات وتقتلهم بدون رحمة إلى غير ذلك، هذو هما السلوكيات envers la nature، الطبيعة بصفة عامة بما فيها الحيوانات ont un effet sur l'extinction. يعني حول لهم تأثير حول ماذا؟ عن انقراض الحيوان بصفة عامة وحتى الغابات والأشجار. Les images. Que représente cette image؟ اش تمثل لي هذه الصورة اللي الفوق؟ L'image représente une situation des personnes et des animaux dans une forêt en feu. تمثل لي واحد الوضعية نتاعتاش أشخاص وحيوانات في واحد الغابة اللي هي في الاحتراق، تحترق. Les personnes et les animaux fuient du feu. هاد الأشخاص والحيوانات هاربين من ماذا؟ من النار، من الحريق. Que décrit-il? Les incendies de forêt sont une menace pour les animaux et les humains. لنا لقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم بحكم التمرين الثاني المتبقي له علاقة بالصفحة 140. سوف ننتقل إلى فيديو آخر لنتمم هذا الدرس. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد. تشكراتنا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.